उमर अयाज संधू साहब और स्टेज पे बैठे हुए वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल मोहतरम कामरान बशीर मुगल साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने वकला की काज के लिए आज जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग की रूह से आज अर्जेंट के बाद स्ट्राइक अनाउंस की। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ असद मंजूर भट्ट साहब को कि उन्होंने हफ्ता और इतवार का दिन अपने तमाम दोस्तों को कॉल्स करके आज यहाँ इकट्ठा किया। आज सुबह 8:30 बजे से वकला को एक ही रिक्वेस्ट हो रही थी कि ये हमारी सबकी काज है, आज आप सिर्फ अपने अर्जेंट केसेस करें और अर्जेंट केसेस छोड़ के बाहर आ जाएं। ज़्यादातर दोस्तों ने बार की इस कॉल पे लब्बैक कहा और अपने किसी भी रेगुलर केस के अंदर हाज़री देने से माजरत कर ली। लेकिन जिस तरह से आज जुडिशल डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया गया, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर रियासती दहशतगर्दी नुमा पुलिस ने घेरा डाला हुआ था, जिस तरह से वकला को डराया और धमकाया जा रहा था, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। हम आज के इस हाउस में इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं कि जितने पुलिस कंटिजेंट्स चीफ के कहने के ऊपर आज वकला को अदालतों में न जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, आज उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आईजी पंजाब इस बात पे रेजिग्नेशन दे कि वो कानून के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, बल्कि डिक्टेशन के ऊपर अमल करते हुए आज फिर वो खून की होली खेलना चाहता था। लेकिन आज तदब्बराना अंदाज में हमारी कैबिनेट ने खुद जाके अपने वकला भाइयों को अदालतों से निकाला। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना चिड़ियाघर बना लिया है और इस चिड़ियाघर के दरवाजे और गेट को बंद कर लिया है, हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि अगर तुम में ये हौसला है तो हमें हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड कैबिनेट को जाने तो दें अपनी अदालतों के अंदर। मैं देखता हूं कि कौन वकील अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत में इजाफा नहीं करता है। तुम लोग तो उन्हें पिंजरों में बंद करके अपना अदालती निज़ाम चलाना चाहते हो। इस तरह से ना तुम इंसाफ फराहम करते हो, ना तुम इस मुल्क के आइन के जो ओथ लिया था उसकी तो वफादारी करते हो। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर ये तय किया था कि हुकूमत पंजाब इस नोटिफिकेशन को फिल फॉर वापस ले, ताकि इसके इस घिनौने जुर्म के ऊपर वकला का खून न बहाया जा सके। लेकिन आज के दिन तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने 10 बस्ता ये अर्ज की थी और उसके अंदर मैं सलाम पेश करता हूं हमारे मुनीर भट्टी और वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल ने कहा कि हमने लॉ मिनिस्टर साहब से कहा था कि हम रिजाइन दे देंगे अगर हमारे वकला का ये डिमांड पूरी ना हुई। तो जिसके ऊपर वकला को आज फिर गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, भट्टी साहब तशरीफ ले आए हैं आप प्लीज। हम आज भी मुतालबा करते हैं
اس ہاؤس سے دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو حکومت پنجاب واپس لے. ہم دیکھتے ہیں یہ جوڈیشل آرڈر کس طرح سے کر سکتا ہے, کس طرح سے یہ حکومت کو تنگ کر لے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی اور سازشی عناصر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی کرب کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری لاہور کی عدالتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر لی جائیں, اور اس کے لیے بابا گراؤنڈ کی جگہ بھی موجود ہے. وکلا نے اپنے چیمبرز اس لیے والنٹریلی سرنڈر کر دیے تھے کہ ہاں لے آؤ یہاں پہ عدالتیں, ہم یہاں پہ اپنے چیمبرز دے دیتے ہیں اگر تمہارے پاس عدالتوں کی جگہ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم عدالتوں کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں, ہمارے پاس کمپلیکس نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ چیف بھی اس کے اندر موجود تھا, ایسی کمیٹی بھی موجود تھی, لیکن اس بات سے آج پھر یہ مکر گئے ہیں. آج ہم یہاں پہ اس بات کو بڑا واضح طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ دروازے بند رکھو گے, کتنی دیر تک ان وکلا کا خون بہایا جاتا رہے گا, کتنی دیر تک تم اپنی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ اور اپنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ عمل جب تک جاری رکھو گے, ہماری یہ تحریک جاری رہے گی, ہم نہ رکنے والے ہیں. آج بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہمارے کیسز ڈسمن فار نان پروسیکیوشن ہو رہے ہیں. کسی کی یہ کمپلینٹ آئی ہے کہ ہمارے وہاں پہ فائن لگائے جا رہے ہیں. تم اپنا زور آزما لو, ہم اپنی راہ پہ نکلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا مقدر ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی. اور اب وکلا کے اوپر نہ 7-8 یہ لگے گی اور نہ ہی ہم جیلوں سے جانے سے گھبراتے ہیں. آؤ گرفتار کرو, یہ جو سارے باہر کھڑے ہیں آؤ ہمیں ہتھکڑیاں لگاؤ, ہم جیل بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ.